Bienvenidos a este segundo video de continuación Welcome to the second video of continuation de la clase número 40. of class number 40. Y estamos leyendo o revisando estas dos cartas maravillosas de Pablo a Timoteo. We're going over these two beautiful letters from Paul to Timothy. De hecho, podríamos pasar horas revisándolas de una manera más detallada, pero obviamente no lo podemos hacer. In fact, we could go more into depth going over these letters, but obviously we can't spend that much time with them. Es un padre espiritual This is a spiritual father asegurándose de que su hijo esté preparado para continuar con la obra. that wants to make sure that his son is ready to continue with the work. Una persona que ha recibido autoridad, Someone that has received authority, pero que ahora debe soportar, tal vez la palabra correcta es darle contenido a esa autoridad a través de su carácter. but now they have to give content to that authority through their character. O sea, Timoteo quedó a cargo de las iglesias de Éfeso, o la iglesia de Éfeso, Timothy was in charge of the church in Ephesus. y Pablo lo estableció. Paul established him. Pero está claro de que Pablo reconoce que ahora Timoteo debe darle contenido de carácter a su liderazgo. But it is clear that Paul is suggesting that now Timothy has to give content to the leadership through his character. Y entonces utiliza estas dos cartas para darle recomendaciones. So he's using these two letters to give him recommendations. De cómo identificar y establecer a los obispos, a los diáconos, a los ancianos de la iglesia. Of how to identify and establish the elders, the deacons of the church. De cómo debe ser su liderazgo, un liderazgo firme. Of how his leadership needs to be a firm leadership. Basado precisamente en la autoridad que recibió de Pablo y que heredó de su mamá y de su abuela. All this based on the authority that was given to him by Paul and something that he inherited from his mom and his grandmother. Y especialmente le pone un énfasis muy fuerte a los principios de carácter que lo deben gobernar como líder. He especially pays very close attention to the principles of the character that must govern him as a leader. Entonces vamos a terminar, estábamos en el capítulo 2, vayan por favor al versículo 25, dice así. So we were in chapter 2, we're going to go to verse 25. Versículo 25. Verse 25 of 2 Timothy, chapter 2. Bueno, leamos desde el 22 nada más para que revisemos un par de cositas aquí bonitas. Dice, huye de las pasiones, de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. We're going to start actually from verse 22. It says, run from anything that stimulates youthful lusts. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call unto the Lord with pure hearts. Again, I say, don't get involved in foolish, ignorant arguments that only start fights. A servant of the Lord must not quarrel, but must be kind to everyone, be able to teach and be patient with difficult people. Gently instruct those who oppose the truth. Perhaps God will change those people's hearts, and they will learn the truth. Bueno, les dejo eso porque sirven para hacer una evaluación de aquellas personas que nos lideran en la iglesia. I wanted to mention this because it helps us to be able to evaluate the people that lead us in church. Un líder de iglesia o que nos lidere en este proceso de extensión del reino. A church leader or a leader that is leading us in this process of the extension of the kingdom. Pues es esperable que tenga estas características. You have to expect that they must have these characteristics. Aunque sea joven, even if they're young, debe aprender a vivir con amor, paz y justicia. They must learn to live with faithfulness, love, and peace. Me llama la atención porque dice, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido. Ya sabes que terminan en pleitos.
It's interesting because he says that he tells them don't get involved in foolish and ignorant arguments because all they do is start fights. Como que hay que recordarle eso a un montón de gente que tiene Facebook, ¿verdad? E Instagram y Twitter. It's kind of like it makes you want to remind people that have Instagram and Twitter and Facebook those things. A veces los ministros son los que más dan vergüenza por los pleitos que generan ahí en las redes sociales. Sometimes ministers are the most shameful because of the quarrels that they start on social media. ¿Verdad? Debe ser una persona que es humilde, pero me llama la atención que diga capaz de enseñar y no propenso a irritarse o a enojarse. They must be humble, but it's interesting that it says that they have to be able to teach and be patient with difficult people. Ajá. Eso, yo creo que eso lo certifica. Eso certifica el llamado de un ministro, definitivamente. I think that definitely certifies the call of a minister for sure. A mí, a veces me dicen, pastor, ¿y usted cómo hace? Bueno, ahí está. Sometimes people ask me, Pastor, how do you do it? And well, I mean, there it is. Sí, creo que es una gracia que Dios le da a aquellos a quien llama al ministerio. I think it's a special grace that the Lord gives those people that he calls to ministry. Dice en el 25, así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Verse 25 again, it says, gently instruct those who oppose the truth. Perhaps God will change the people's hearts and they will learn the truth. Then they will come to their senses and escape from the devil's trap, for they have been held captive by him to do whatever he wants. Reconoce que este tipo de personas, de líderes, deben tener un carácter firme. He recognizes that these type of leaders must have firm character. Un carácter que se parezca al de Cristo, porque es la única manera de rescatar a la gente, a los que hoy se oponen. A character that will be like Christ, because it is the only way to rescue those people that are opposing him. Vea, no voy a meterme aquí porque es un poco complejo, pero vea lo que Pablo dice. Dice, a fin de corregir a los adversarios, versículo 25. We're not going to dwell in this too much because it's too deep, but look at what verse 25 again, it says to be able to instruct those who oppose the truth. Con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. And the hope is that that the Lord will be able to help them repent so that they can learn the truth. Yo aprendí muchos años que yo no puedo convencer a nadie a que se arrepienta. No lo logro. I learned many years ago that I cannot convince anybody to repent. I can't. No es mi obra, es obra del Señor. That's not my work. That's the work of the Lord. Mi trabajo es corregir a aquellos que se oponen, a aquellos que están resistentes. My job is to correct those that are opposing or the ones that are resistant. Enfrentarlos con humildad y amor. To face them with humbleness, with love. Con la esperanza de que el Señor les conceda el arrepentimiento, pero no soy yo. Voy a hacer que esa persona se arrepienta. Eso es imposible. With the hope that the Lord will help them repent, but it cannot be me. I can't make them repent. That has to be something that comes from the Lord. Vean lo que dice el capítulo 3. Look at chapter 3. Versículo 1 dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Look at what it says in verse 1 on chapter 3. It says, you should know this, Timothy, that in the last days there will be very difficult times. For people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, and ungrateful. They will consider nothing sacred. They will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. They will betray their friends and be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. They love pleasure rather than God. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like that.
Qué buena descripción de el mundo, ¿verdad? What a perfect description of the world, isn't it? O sea, de cómo piensa de cómo vive el mundo. Of how the world thinks and how the world behaves. Vea que es curioso que dice Pablo que en los últimos días. It's funny because Paul is saying that in the end of days, in the last days. Y esos últimos días han sido últimos días desde los tiempos de Pablo. And those last days have been the last days since the time of Paul. Los últimos días han durado casi 2000 años. The last days have lasted almost 2000 years. ¿Verdad? Para los que piensan, eso va a suceder en el futuro. No, eso es una descripción de cómo ha sido el ser humano separado de Dios desde aquel tiempo. For people that say this is something that's going to happen in the future, no, this has been a description of how people have been from the beginning. Ajá. Solo que a veces se ponen peor. It's just that sometimes they get worse. Dice que esa gente tiene apariencia de que son creyentes. It says that these people appear to be believers. Pero basta ver cómo viven. But all you got to do is look to see how they live. Basta verlos fuera de los ambientes religiosos. It's enough to see them outside of the religious environment. Y Pablo le dice a Timoteo, con esa gente ni te metas. And Paul tells Timothy, do not even mess with those Entonces people. quiero decirle algo que tal vez ningún pastor le va a decir. So I want to tell you something that no pastor will likely ever tell you. No todos los que se congregan los domingos, Not everybody that congregates on a Sunday, aunque tengan apariencia, even though they may appear it, son recomendables como amigos not all of them are recommended to be friends. o son recomendables como para decir, esta persona va a la iglesia, voy a empezar a andar con esa persona. Cuidado. You can't just say, oh, this person goes to church, I'm going to hang out with them. Watch out. Cualquiera puede ir el domingo Anybody can show up on Sunday y aparentar, cualquiera. and appear something. Anybody. Lo que hay que ver es su conducta afuera. What you got to see is what is their behavior on Si the son outside. egoístas, Are they selfish? si son jactanciosos, si son blasfemos, Do they blaspheme? Are they lustful? Like, what are they like? si son desobedientes a los padres, Are they disobedient to parents? traicioneros, Or do they trick people? o si aman más los placeres que a Dios. Do they love pleasures more than they love God? Si tienen esas características, mejor mantenga la distancia. If they have those characteristics, it's better that you kind of stay away. No diga, esa persona es un mundano. Bueno, eso es juzgar, eso se lo vamos a dejar a Dios. Don't say, oh, that person is pagan or they're worldly. Well, okay, that's crossing the line into judgment, and we're going to leave that for the Lord. Dejémosle eso al Señor. Just leave that up to the Lord. Pero mantengamos la distancia con estas personas. But let's keep a distance with these people. Porque no edifican. Because they don't edify. Y nosotros estamos llamados a edificar. And we are called to edify. A edificarnos los unos a los otros. To edify one another. Entonces, no le estoy diciendo que busque gente perfecta porque no la hay. I'm not telling you to look for perfect people because there are none. La mayoría somos gente imperfecta que estamos caminando en este proceso de transformación. The majority of us are imperfect and we're all walking in this process of transformation. Entonces, créame que si hoy usted ve defectos en mí, es posible que vean poquito menos defectos en un año. So believe me, if you see defects in me, it's possibly hopeful that there will be less in a year from now. Y posiblemente en 10 años ya vaya todavía mejor, todavía más. And hopefully in 10 more years, it'll be even better. Pero si usted ve intencionalidad de maldad, eso es una doble vida. Eso hay que tener cuidado. But if you see somebody that is intentionally evil, then that's a double life, and you most certainly need to be careful of that. Vea lo que sigue diciendo el versículo 6. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecado, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Look at verse 6. It says, they are the kind who work their way into people's homes, and with the confidence of vulnerable women who are burdened with the guilt of sin and controlled by various desires. Such women are forever following new teachings, but they are never able to understand the truth. Dicen un dicho en Costa Rica que dice, Dios los hace y ellos se juntan. There's a saying in Costa Rica that says, God makes them and they gather.
Ajá. O sea, dice, este tipo de personas encuentran sus víctimas. Meaning these type of people find their victims. ¿Ustedes saben cuáles son las víctimas de este tipo de gente sinvergüenza que son parte de las congregaciones? You know who the victims are for these people that are shameful, who are part of the congregation? Los débiles. Weak people. Ujú. ¿Cuáles son los débiles? Who are the weak people? Los que siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. The ones that are always learning, but they are never able to learn the truth. Vean, señores, conocer o aprender es diferente a conocer. Ladies and gentlemen, to learn is different than to understand Ujú. Or to know. or to Ujú. know. ¿Verdad? Dice aquí, esta gente siempre están aprendiendo, aprenden en seminario, aprenden en estudios bíblicos, He's saying these people are always learning. They're learning in seminary, they're learning in Bible studies, pero nunca experimentan la verdad, nunca la conocen realmente. but they never really experience the truth. They never really learn the truth. ¿Por qué? Why? Porque siempre se dejan llevar por sus pasiones. Because they're always being led by their own passions. ¿Y sabe cómo se elimina eso? And you know how you eliminate that? Cuando uno se somete a un proceso de discipulado. When you submit to a process of discipleship. Porque en el proceso de discipulado, Because in the process of discipleship, más que enseñarle a uno conceptos, more than teaching concepts to one, lo confrontan con sus pasiones. truly they just confront you and your passions. Y al ser confrontado y al haber arrepentimiento, And when you're confronted and when there is repentance, finalmente empezamos a experimentar la verdad. we finally experience the truth. Vea lo que dice en el versículo 10. Look at what it says in verse 10. Dice, tú en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio, en Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. It says, but you, Timothy, certainly know what I teach and how I live and what my purpose in life is. You know my faith, my patience, my love, and my endurance. You know how much persecution and suffering I have endured. You know all about how I was persecuted in Antioch, Iconium, and Lystra, but the Lord rescued me from all of it. Qué hermosa expresión la de Pablo en estos versículos, ¿verdad? What a beautiful expression of Paul in these verses, right? Porque es curioso que él de una manera tan libre hable de mí. Because it's so funny that he is very freely expressing himself in the shape of me. ¿Verdad? A mí me dijeron Right. una vez, usted nunca hable de usted, nunca. They told me once, never speak about yourself ever. Y eso es cierto And that's true en términos generales, in general terms, pero no funciona cuando uno es discipulador. but that doesn't work when you are a discipler. Porque cuando uno es discipulador, Because when you disciple, uno tiene que decirle a la gente, imíteme a mí como yo imito a Cristo. you have to be able to tell people, you got to be imitators of me as I imitate Christ. Hasta que usted aprenda por usted mismo a imitar a Cristo directamente. Until you learn to imitate Christ directly. Y aquí Pablo rompe con esa idea falsa de humildad And here Paul breaks that false sense of humility y le dice a Timoteo, and tells Timothy, tú has seguido mis enseñanzas, you have followed my teachings, mi manera de vivir, you have followed my way of living, mi propósito, my purpose, mi fe, my faith, mi paciencia, my patience, mi amor, my love, mi constancia, me being constant, mis persecuciones my persecutions, y mis sufrimientos. and my sufferings. Por lo tanto, eres mi hijo, So therefore you are my son, porque me seguiste a mí because you followed me, y ahora estás listo a ser padre. and now you're ready to be a father. Y ya vamos a ver cómo termina Pablo We're going to la carta. see how Paul finishes the letter. Pero
Yo pienso en los papás, en los que somos I think papás. I think about those of us that are parents. ¿Podríamos decir eso de nuestros hijos? Could we say that about our children? Ujú. Que les hemos enseñado, les hemos compartido mis enseñanzas, That we have taught them, that we have shared with them my teachings, ujú, mi manera de vivir. my way of living. Tú aprendiste a vivir conmigo. You learned to live with me. Tú aprendiste a vivir con propósito de mí. You learned to live with purpose through me. Tú aprendiste mi fe. You learned my faith. Maravilloso. Wonderful. Qué reto más enorme le está dejando Pablo a Timoteo. What a huge challenge Timothy is leaving for Paul. Paul is leaving for Timothy. Y que nos está dejando a todos nosotros los que queremos ser discipuladores. And that he's leaving for all of us that want to be disciplers. Los que queremos ser ese eslabón entre una y otra generación de fe. Those of us that want to be that link between one generation and the next. Versículo 14, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Verse 14, but you must remain faithful to the things that you have been taught. You know they are true, for you know that you can trust those who taught you. Vea qué interesante. Uno aprende algo de alguien, pero It's interesting. pero no necesariamente está convencido de eso hasta que lo pone en práctica. You learn something from somebody, but you're not truly convinced of that thing until you put it into practice. Yo aprendí muchas cosas de mi pastor en Costa Rica. Bueno, todavía sigo aprendiendo. I learned many things from a pastor in Costa Rica. In fact, I still do. Pero hay cosas que ya son parte de mí, que son convicciones en mí. But there are things that are a part of me already, that are a conviction of me. Por ejemplo, una de ellas es el respeto y la honra hacia las autoridades. For instance, one of those things is respect and honor to authorities. Yo tengo 36 años de ser cristiano, casi 37. I've been a Christian for 36, almost 37 years. Ujú. Y en 36 años de vida cristiana, solo he tenido 2 pastores. And in 36 years of a Christian life, I've only ever had 2 pastors. Solo he servido en 2 iglesias. I have only ever served in 2 churches. Y en la segunda, que es aquí, And the second one that is here fue precisamente porque el pastor de la primera me mandó aquí. was because the pastor from the first sent me here. Y me dijo, sírvele a ese pastor donde estás trabajando porque es un hombre de Dios. And he told me, serve that man, that pastor that you're working for, because he's a man of God. Y Evelyn y yo hemos vivido y estamos convencidos de que no hay un lugar más seguro que vivir bajo o en autoridad. And Evelyn and I are sure, we are secure in the fact that there is no safer place to be than in the place of authority, under authority. Por 36 años hemos aguantado y rechazado esas ideas modernas de yo tengo demasiado potencial para estar bajo alguien. For 36 years, we have rejected all of those modern ideas that I have too much potential to be submitted under somebody. Debiera ir a hacerme solo mi trabajo aparte en otro lugar. Or I should just go and do my own thing on the side. Ve, eso que me enseñó se convirtió en una convicción. See, what he taught me became a conviction. Y Pablo le dice a Timoteo, tienes que permanecer firme en lo que aprendiste y de lo cual estás convencido. And Paul is telling Timothy, okay, you have to remain secure in those things that you've learned. No es lo que sabemos lo que define nuestras acciones, es de lo que estamos convencidos. It's not what you know that changes you, but it's what you're convinced of that defines your actions. Y Pablo le dice, porque tú sabes de quién lo aprendiste, ¿verdad? Uh-huh. And Paul is telling them, because you know who you learned it from, right? Y esto también nos debe poner a pensar un poquito. This should also make us think a little bit. Porque vivimos en una sociedad en la que la gente sigue a personas que no han demostrado nada. Because we live in a society where people are following people that haven't demonstrated anything. ¿Verdad? O sea, right? Yo, pastor, me voy de esta iglesia porque voy a ir a seguir el ministerio fulano de tal. Pastor, I'm leaving this church because I'm going to follow so-and-so's ministry. Porque me gusta lo que está enseñando. Because I like what they're teaching. Y no hay un respaldo, no hay estudios, no hay una certificación de ese ministerio. And there's no backing, there's no studies or research that backs up that ministry.
Leamos el pasaje completo otra vez. Dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. From the beginning, it says, but you must remain faithful to the things that you have been taught. You know they are true, for you know you can trust those who taught you. You have been taught by the Holy Scriptures from childhood, and they have given you the wisdom to receive the salvation that comes by trusting in Christ Jesus. All Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip his people to do every good work. Vean qué importante, señores, esto. Look how important this is, ladies and gentlemen. Timoteo conocía las escrituras desde pequeño. Timothy knew the scriptures from when he was young. Pero no fue sino a través del discipulado con Pablo, But it wasn't until his discipleship through Paul, a través de la paternidad espiritual que tuvo con Pablo, through the spiritual paternity that he had with Paul, que esas escrituras se convirtieron en convicciones. that those scriptures actually became a conviction. Yo estoy absolutamente convencido I am absolutely convinced de que si no hay un discipulador, that if there is no discipler, si no hay un padre espiritual if there isn't a spiritual father trabajando con las escrituras que la persona tiene en su mente, that is working with the scriptures that the person has in their mind, no se producen convicciones. then you can't produce convictions. Son solamente conocimiento. La persona sabe. It's simply just knowledge. The person just knows. Por eso Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la obra de justicia. That's why Paul is saying that all the scripture was inspired by God and it is wisdom Dice, toda la escritura es, 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Excuse me, it's verse 16. It says, all scripture is inspired by God and it's useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and it teaches us to do what is right. Que ojo lo que nosotros hemos escuchado ese pasaje y normalmente lo sacamos de contexto. It's funny because a lot of us have already heard that passage, but we typically bring it out of context. Para variar, ¿verdad? Para variar lo sacamos de contexto. We read it and we get it out of context. Siempre. Always. Y lo predicamos. ¿Para qué? And we preach it. Why? Para decir que las escrituras son útiles. To say that the scriptures are useful. Para enseñar, para reprender, para corregir. To teach, to rebuke, to correct. Pero no es cierto, no es lo que está diciendo. But that's not true. That's not what the passage is saying. Las escrituras son útiles para hacer todo eso en alguien que se ha sometido a un proceso. Scriptures are useful for somebody that has actually submitted themselves to the process. Y que quiere ser un siervo que está capacitado para cumplir toda buena obra. And that they are a servant that want to be equipped for all the good works. O sea, el que yo predique la palabra los domingos y que la gente la escuche. So the fact that I preach the word on Sundays and people hear it. En primer lugar, no necesariamente hace que ellos produzcan convicciones. First of all, that doesn't make anybody develop convictions. Porque las convicciones vienen cuando alguien me disipula y me confronta y trabaja lo que yo sé en mi cabeza para llevarlo al corazón. Because convictions come when somebody disciples me, they work with me and they take those concepts and they flesh them out so that they can go into my heart. Pasan de la cabeza al corazón. They go from the head to the heart. O sea, pasan de pensamientos a carácter. They go from thoughts into character. Y segundo, las escrituras funcionan precisamente para formar a un siervo que está capacitado para las buenas obras. And second is that scriptures work to
to engulf the believer and to make them to certify them for the good works. Entonces, el que la gente escuche la palabra no quiere decir que esa escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar y para reprender. Por sí misma no va a suceder. So the fact that somebody hears the scripture, they hear the word, it doesn't mean that just by itself it's just going to do what it's supposed to do. Se lo digo porque yo tengo 36 años de ver gente expuesta a la palabra y a las escrituras. I'm telling you because for 36 years I've seen people that are exposed to the word, to scripture, que no tienen mentalidad ni de soldado, ni de agricultor, ni de atleta. and these are people that do not have the mind of a soldier, they don't have the mind of an athlete or the mind of a farmer. Y que no están colaborando en la obra del Señor. They're not collaborating with the works of the Lord. ¿Por qué? Why? A ver, ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? What is the difference between a believer and a disciple? Uh-huh. Los dos tienen palabra. Both have words. Los dos han sido expuestos a las escrituras. Both have the word. They've both been exposed to the scriptures. Los dos han aprendido. Both have learned. Pero solo el discípulo tiene convicciones. But only a disciple has convictions. ¿Verdad? Por eso Pablo le dice, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. That's what Paul is telling them, remain firm in what you've learned and what you're convinced of. Por eso Pedro le dijo a Jesús, Jesús, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. That's what Peter told Jesus. Jesus, where will we go? Only you have the words of eternal life. Mientras ellos dos veían a decenas de discípulos irse y separarse de Jesús. As they saw dozens of disciples that were turning their backs on Jesus, separating themselves from Jesus. En realidad no eran discípulos, eran creyentes nada más. In reality, they weren't disciples, they were only believers. Pasémonos al capítulo 4 para terminar. Let's go to chapter 4 so we can close. Dice en el versículo 2, ya voy a leer las palabras finales de Pablo. Vea lo que dice, versículo 2. I'm going to read the last words of Paul in verse 2, chapter 4. Dice, predica la palabra, persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside the myths. But you keep your head in all situations, endure hardship, do the work of the evangelist, discharge all duties of your ministry. Vean qué tremendo es esto. Look how tremendous this is. Porque creo que nunca habíamos tenido una sociedad que refleje más esto que la que tenemos ahora. I don't think that we've ever had a society that reflects this as much as what we have now. En inglés lo dice, en español no lo dice así, pero en la versión Reina Valera dice, porque serán llevados, se rodearán de maestros que les digan porque ellos tienen comezón de oír, ellos les pican los oídos, ellos quieren escuchar gente que les diga lo que ellos quieren oír. In the Reina Valera translation, it talks about how they have those itchy ears and they just want people to just to tell them all those things that they want to hear. Y eso describe a nuestra sociedad. And that truly describes our society. Vean, hermanos, tristemente, listen, brothers and sisters, sadly, hay predicadores prácticamente para cualquier tipo de oído. There are preachers for any kind of ear that you can A mí me imagine. sorprende cómo hay congregaciones, It surprises me how we have congregations, grupos religiosos. religious groups. No voy a hablar de iglesias cristianas porque no lo son, I'm not going to talk about Christian churches because they're not. que usan la Biblia prácticamente para cualquier cosa. And they use the Bible practically for anything they desire. Desde justificar identidades sexuales, All the way from justifying sexual identities, promover el machismo, promoting guerras, male chauvinists and wars, hasta cosas
absurdas como extraterrestres y viajes astrales y todo usando las escrituras, usando la Biblia. Supporting even weird things such as UFOs and aliens and out-of-body experiences and all of it using scripture. Porque en realidad la gente la gente del mundo no quiere oír la verdad. Lo que quieren es oír una justificación o una validación de lo que ellos quieren creer. In reality, people don't want to hear necessarily the truth. What they really want is for the scripture to validate those things that they want to believe, the things that they are looking for. Alguien me dijo una vez, ¿sabes cómo vas a tener seguridad de que estás en una iglesia donde se predica realmente la palabra de Dios? Somebody told me once, you know how you're going to know for sure that you're going to be at a church that preaches the word of God? La mayoría de las veces va a chocar a tus oídos lo que vas a escuchar. He said the majority of times is going to really impact your ears, all the things that you hear. No te va a gustar que te digan lo que la palabra dice. You're not going to like for them to tell you what the word says. Si estás en un lugar donde siempre te gusta y te emociona lo que escuchas, If you are at a place that always makes you feel excited because of what you're listening to, what you're hearing, posiblemente es un predicador que es un falso maestro hablándote lo que tus oídos quieren escuchar. then it's a possibility that you're actually listening to a false teacher that is just teaching you the things that your ears want to hear. Vea lo que dice, no tolerarán la sana doctrina. It says that they will not tolerate sound doctrine. Y otra vez, la sana doctrina es el evangelio. Again, sound doctrine is the gospel, Y el evangelio es Cristo. and the gospel is Christ. Y estar en Cristo significa que yo muero. And being in Christ means that I die to myself. Para experimentar la vida de Cristo hay que morir. To experience the life of Christ, you must die to yourself. Hay que negarse a sí mismo. You deny yourself. Hay que tomar su cruz cada día. You carry your cross every day. Es un mensaje de negación personal. It's a message of self-sacrifice or personal denial. Entonces, ¿qué no es sana doctrina? So what is not sound doctrine? Todo aquello que promueve mis deseos carnales. All of those things that that feed my flesh or my carnal desires. Y hoy prácticamente hay un maestro para alimentar deseos carnales en cada esquina y en cada red social. And today you practically can find any teacher to be able to feed your fleshy desire in any corner or in any social media area. Así que un buen síntoma de que estás en un lugar correcto So a good symptom that you're in the right place es que te choca en tu carne lo que la palabra dice. is that what the word says really clashes with your flesh. Se te confronta con tus deseos. It confronts you with your desires. Y eso te ayuda a empezar a escuchar la verdad. And that helps you so that you may begin to listen to the truth. Nos guste o no nos guste. Whether we like it or not. Nos haga sentir bien o no. Whether it makes us feel good or not. De lo contrario, on the contrary, estamos en peligro. Then we're in danger. No podemos andar buscando, yo voy a buscarme una congregación donde no me confronten tanto. We can't just be saying, oh, you know what, I'm going to go look for a congregation where I'm not confronted as much. Picazón de oír, es eso. The itchy ears, that's what that is. Y el asunto es más serio ahora. And it gets even more serious. Porque usted básicamente puede escoger quién es su predicador. Usted puede escoger. Because you can pretty much pick who you want your preacher to be. Y escucharlo de manera regular. And to hear them regularly. En YouTube. En Facebook. En Instagram. En Instagram. En radio. On the radio. No necesita ni siquiera ir a una congregación, una iglesia. You don't even really need to go to a congregation. You don't need to go to a church. Yo conozco varias personas que tienen su predicador. I know people that have their preacher. Es su predicador favorito porque les gusta lo que les predica. Is their favorite preacher because they like what they teach them. Y no tienen comunión con el resto del cuerpo de Cristo. And they have no communion with the rest of the body of Christ. ¿Qué me dice eso de la persona? What does that tell me about the person? Y del predicador. And of the preacher. Que se juntó el falso maestro con el que tiene picazón de oír.
that you have a combination of the false teacher with the one that has an itchy ear. Y entonces eso produce And so cristianos then that o creyentes que son más bien una vergüenza para el evangelio más que un ejemplo. produces believers or Christians that are more an embarrassment, shameful to the gospel than anything else. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. That's what Paul told Timothy, you must preach the word. No le dijo, predícate a ti. He didn't say preach to yourself. No le dijo, predica psicología. ¿Aló? He didn't say preach psychology. Hello. No le dijo, predica desarrollo personal. He didn't say preach personal growth. No prediques cómo tener buenas relaciones interpersonales. He didn't say preach about how to have good personal relationships. No es que está mal hablar de eso, It's not that it's wrong to speak about those things. pero la predicación es de la palabra. But the preaching should be of the word. Y cuando digo la palabra, recuerden que es diferente la Biblia de la palabra. And when I say the word, remember that it's different to have the Bible and the word. Es lo que Dios quiso decir a través de la Biblia, es lo que hay que predicar. We're talking about what God wanted to say through the word. That's what we needed to preach. Dice, sea o no oportuno, It says whether it's time for it or not. corrige, reprende y anima con mucha paciencia. Correct, rebuke, and encourage very patiently. Qué interesante, ¿verdad? Que It's animar, interesting, right? que animar viene después de corregir y de reprender. Encourage comes after rebuking and correcting. Yo he llegado a la conclusión que de nada me sirve animarte si no te he corregido y reprendido antes. I've got to the conclusion that it doesn't work to encourage if I haven't corrected and rebuked you first. Y es un problema de muchas iglesias And that's a problem with a lot of churches. que están tratando de animar a la gente a que sigan adelante y que les va a ir bien en la vida y que Dios los va a bendecir. They're trying to encourage people that they're going to do well in life. They're encouraging them, telling them all these things they can do. Todo lo que es cierto, estoy totalmente de acuerdo, es cierto, Things that are true, that I agree that are true, pero sin haberles dicho, pero primero tienen que arrepentirse. but without telling them first, okay, but you have to repent first. Hay cosas que hay que corregir There's things that you need to correct para que puedan experimentar la bendición de Dios. so you can experience the blessing of the Lord. Versículo 6 dice, Verse 6, it says, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. It says, for I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for this appearing. Que yo digo que esas son las palabras que deben estar en nuestra mente e incluso en nuestros labios cuando estemos a punto de morir. I think those are the words that need to be in our minds and even in our lips when we are about to die. Yo creo que es la voluntad del Señor que todos nosotros lleguemos a nuestro lecho de muerte I believe that it is the Lord's will for all of us to be in our deathbeds y pensar, he terminado lo que tenía que terminar. and to say to ourselves, I finished what I needed to finish. He llegado a donde tenía que llegar. I made it to where I needed to make it. Creo que la mayoría de la gente en este mundo jamás podrá decirlo. I think that the majority of people in this world could never say that. Y tristemente eso incluye a los creyentes. And that sadly includes believers. Pero creo que a nosotros, los que estamos aquí pagando el precio de ver estos videos y de leer la Biblia, But I think that those of us that are here, that are paying the price of watching these videos and reading the Bible, debemos tener como meta el llegar a nuestra muerte y poder decir esto de esta manera. we should have it as a goal to be able to make it to our deathbeds and say this way. Decir, he peleado la buena batalla. To say, I fought the good fight. Ajá, o sea, viví peleando. Meaning, I lived my life fighting.
Fui un soldado. I was a soldier. Vea la comparación. Fui un Look at the soldado. comparison. I was a Ujú. soldier. He terminado la carrera. I finished the race, O sea, fui un atleta. meaning I was an athlete, Y me he mantenido en la fe. and I've kept the faith. Y aunque no hace referencia al agricultor, And though it doesn't make a direct reference to the farmer, está claro de que vivió como agricultor por fe. it's clear that he lived as a farmer through faith. O sea, viví como soldado, viví Meaning como I lived like a atleta soldier, y viví como agricultor. I lived like as an athlete, and I lived as a farmer. He terminado lo que tenía que hacer. I finished what I needed to finish. Estoy listo para ser sacrificado. I'm ready to be sacrificed. Dice versículo 8, por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor juez justo me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida. Verse 8, it says, now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Vean, yo creo que el pensamiento más mediocre que un creyente puede tener es, I think that the most mediocre thought that a believer can have yo con salvarme y no irme al infierno me conformo. is, as long as I'm saved and I don't go to hell, that's enough for me. Ujú. A veces pienso de una manera muy carnal, es mi pensamiento carnal. Ojo que lo estoy diciendo. Sometimes I think in the flesh, and I'm aware that it's in the flesh. I'm just letting you know. Yo pienso, mejor se murieran ya entonces. I think to myself, well, they might as well just die. Ujú. Porque aquí no están haciendo nada, más bien están dándonos problemas. Because they're not doing anything here. In fact, they're just causing problems. ¿Cuál es el pensamiento que debe gobernarnos? What is the belief that must govern us? Hay una corona que me espera. Ujú. There is a crown that awaits me. Pero créame que no es para todos. But believe me that it's not Ay. for everyone. Qué lindo, el Señor me va a una corona cuando me muera. No. Oh, it's beautiful. The Lord is going to give me a crown. ¿A when quién le I- da la corona? No, who is he going to give it to? Al soldado que peleó la batalla, To the soldier that fought the good fight, al atleta que terminó la carrera to the athlete that finished the race, y al agricultor que se sembró con fe y cosechó. and to the farmer that sowed with faith and reaped. Vea que dice, esa corona me la va a dar el juez justo. He says, the crown is going to be given to me by the faithful judge. O sea, y recordando las palabras de Jesús, And remembering Jesus' words, Dios como juez justo no le va a dar a alguien algo que esa persona no merezca. Eso es God ser is a right- justo. God being righteous means that God is not going to give something to somebody that they don't deserve. Vea, That's en what es- being just and righteous is. En esta vida en Cristo, In this life in Christ, lo único que se nos dio que no merecíamos the only thing that was given to us that we didn't deserve fue la salvación por gracia. was salvation by grace. Lo demás Anything else que recibamos en la eternidad that we receive in eternity será el resultado de nuestra conducta aquí en la tierra, will be the result of our behavior here on earth, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. of our work, our effort. Vea que este hombre le está diciendo a su hijo, Timoteo, This man is telling his son Timothy, he terminado. I finished. Por lo tanto, Timoteo vivió con un pensamiento de debo terminar antes de morir. So Timothy lived with the understanding of I must finish before I die. Y vivo con la esperanza de que mi trabajo produzca una corona. And I live with the hope that my work will produce a crown. Qué maravilloso pensamiento, ¿verdad? Isn't that a wonderful thought? Así que con esto cerramos la segunda carta de Pablo a Timoteo. So with this, we close the second letter from Paul to Timothy. Y de una manera muy rápida nos vamos a pasar a Tito. Ujú, And very quickly, we're going to go to Titus. ujú. Tito básicamente era otro hijo espiritual de Pablo, Titus was basically another spiritual child of Paul, un griego que se había convertido al cristianismo a Grecian that had converted to Christianity, y que había quedado a cargo de la isla de Creta. and he was in charge of the Creta island. Ujú. Se cree que esta carta que Pablo le mandó a Tito estaba más o menos como en el mismo tiempo en el que escribió primera a Timoteo. It is believed that he wrote this letter around the same time that he wrote First Timothy. Ujú. Y
es una carta hermosa porque también es una carta para un hijo que tiene una responsabilidad de liderazgo. It's a beautiful letter because it's also for a son that has the responsibility of leadership. Los historiadores creen que debido al hecho de que no se menciona ninguna visita de Pablo a Creta, Historians believe that because it's never mentioned that he actually visited this place, Crete. Crete, creo que es Crete en inglés. I believe it's pronounced Crete in English. Parece que este Tito es asignado para que se quede en ese lugar. It appears that Titus was assigned to stay in this place. Ya sea que pasaran con Pablo o que lo mandara a Creta. Whether it was that there was going to be through Paul or that he was going to be sent to Crete. Y para que se quedara ahí trabajando y supervisando a la iglesia. To stay there and supervise the church. Y esta carta se cree que fue redactada más o menos en el año 64. It's believed that this letter was written between 60 and 64. Entonces vamos a ver algunas cosas rápidas. We're going to see some things about it quickly. No tiene tantísimo contenido como lo vimos con Primera y Segunda de Timoteo. It doesn't have as much content as First and Second Timothy. Pero tiene un par de cositas hermosas que Pablo le dice a su otro hijo llamado Tito. But it does have some beautiful things that Paul tells his other son Titus. Entonces vamos a Tito capítulo 1. So let's go to Titus chapter 1. Dice versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdad que conduce a la devoción. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, to further the faith of God's elect and their knowledge of the truth that leads to godliness. Y solamente un paréntesis aquí. This is just a parenthesis. Lo he mencionado en otros momentos. I mentioned it in different times. Pero es muy importante que todos comprendamos. But it's very important that we all understand. ¿Por qué Dios escoge gente que se dedica a tiempo completo a el ministerio, por decirlo de alguna forma, a la obra? Why does God choose people to dedicate their lives to full-time ministry? Se supone que del 100% de los creyentes, it's supposed to be that out of 100% of believers, los llamados a dedicarnos a tiempo completo representamos solamente un 2%. The ones that are called to do this full-time represent 2%. ¿Verdad? Igual que en las 12 tribus de Israel. The same as from the 12 tribes of Israel. Solamente una tribu tenía una responsabilidad religiosa y de encargarse del templo. Only one of the tribes had religious responsibilities about taking care of the temple. En la iglesia, la mayoría de la gente está llamada al ministerio de extender el reino de los cielos. At church, the majority of people are called to expand the kingdom of heaven. Todos son ministros, todos somos ministros. We are all ministers. Solo que hay un grupo de personas It's just that there is a group of people a quienes Dios nos llamó para que nos dediquemos that God called us to dedicate our lives al ministerio a tiempo completo de entrenar y capacitar a los santos. To a full-time ministry to be able to equip the saints. La religión, cuando se formalizó como iglesia católica, when it formalized as a Catholic religion, y después cuando se estableció como iglesia o religión protestante, and then when it established as a church, as a Protestant church, mantuvieron un montón de prácticas que no son necesariamente bíblicas. They kept up with a whole bunch of practices that are not necessarily biblical. Y pusieron a los pastores, a los sacerdotes, a los ministros religiosos. And they made the pastors, the priests, the religious ministers. Precisamente en una categoría o en un oficio o un trabajo religioso. They put them in a category or a religious employment of Pero sorts. cuando nosotros leemos las escrituras, but when we read the scriptures y vemos lo que Pablo dice, and we see what Paul says, Pablo define que aquellos que hemos sido llamados a dedicarnos a tiempo completo a la enseñanza de la palabra,
Paul defines that those of us that have been dedicating ourselves to full time of the teaching of the word, tal y como lo explicó en Efesios capítulo 4, just as he explained in Ephesians chapter 4, nuestro trabajo no es predicar los domingos, our job is not to preach on Sundays, hacer funerales, to make funerals, matrimonios, or to perform wedding ceremonies. Tampoco es ir a visitar gente a los hospitales, It's not to go and visit people in the ser hospital, capellanes en las cárceles, or be, ¿cómo le llaman capellanes? no sé, Chaplains, to be chaplains in prisons, o ser asesores políticos. or to be political advisors. Eso es una descripción del trabajo que hacemos en ese trabajo, digamos. Es un trabajo religioso. Those are descriptions of what you do in that religious employment. It's a Y religious sí, job. y sí, aunque yo hago funerales, And yes, though I do funerals, hago bodas, I do weddings, visito hospitales, I visit hospitals. ese es mi trabajo. That's my job. Pero mi función But my function y la función de todos aquellos que hemos sido llamados a dedicarnos a tiempo completo a la iglesia and the function of all of those of us that have been called to full-time ministry es la edificación de los creyentes, is the edification of the believers. es el entrenamiento de los creyentes. It's the training of the believers. Vea cómo lo dice Pablo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdad que conduce a la devoción. Look how it works at verse 1. It says, Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, to further the faith of God's elect and their knowledge of the truth that leads to godliness. O sea que el trabajo de todos nosotros, So the work of all of us, los llamados ministros a tiempo completo. the so-called full-time ministers. No me gusta tanto eso porque en realidad todos somos ministros, todos. I don't like wording it like that because in reality we're all ministers. Los que estamos dedicados al estudio de la palabra, a la oración. Those of us that are dedicated to the study of the word, to prayer. Que vivimos de las ofrendas que las personas dan. That we live off of the offerings that people give. Nuestro principal trabajo es edificar a los santos. Our main job is to edify the saints. Explicarles la palabra. To explain the word de una manera responsable. In a responsible way. Tal y como lo vimos en la carta a Timoteo. Just as we saw in the letter to Timothy. Para que la gente conozca la verdad y esa verdad los lleve a una vida de devoción hacia Dios. So that people will know the truth and that truth will take the people to a devotional life with God. No es mi trabajo llenar una iglesia de gente. It's not my job to fill a church with people. No es mi trabajo convertir personas. It's not my job to convert people. Construir templos. Or to build temples. Me explico, esos son cosas que hacemos porque todos tenemos un trabajo y eso lo hacemos en el trabajo. Right, those are things that we do because we all have a job and we all have a job to do. Pero ojo, le voy a decir, un pastor o un líder, un sacerdote. I'm going to tell you, a pastor, a leader, a priest. Que solo predica los domingos. That only preaches on Sundays. Que se dedica a dar clases. That they teach classes. Que edifica templos. They edify temples. Y que hace ministerios. And that they do ministries. Y solo eso lo que hace. And that's all they do. No está cumpliendo con el llamado al cual Dios lo llamó. They're not fulfilling the call that God called them to. Y es capacitar, entrenar, discipular a la gente para que conozcan la verdad. And that is to teach, to encourage, to train the people to know the truth so that they can understand and know the truth. Entonces, uno no puede valorar si un pastor está haciendo bien su trabajo solo porque es gran predicador. So you can't evaluate if a pastor is doing their job only if they're just a good preacher. Sino de qué manera ese pastor está trabajando para que la gente sea edificada y crezcan en el conocimiento de la verdad. But the question rather is, how is that pastor working so that these people can be educated in the word and actually grow in the truth of the word? Y especialmente en el discipulado.
especially with discipleship. Cosa que precisamente el próximo año yo voy a retomar de una manera todavía más fuerte. Something that I'm going to retake even in a more strong way next year. Porque tengo la convicción Because I have the conviction de que desde el 2020 el trabajo ha sido muy, de la mayoría de las iglesias ha sido muy higiénico. that since 2020, the work of a lot of churches have been too hygienic. O sea, muy de la mascarilla y la distancia social. Meaning, we all have to wear masks, we have to have that social distancing. En un sentido simbólico. In a symbolic sense. Y creo que necesitamos producir más gente que sean discípulos de Cristo. And I believe we need to produce more people that are disciples of Christ. Así que esa es la verdadera responsabilidad. So that is the true responsibility. Ahora, quiero que vean lo que dice el versículo 5. Now I want you to pay attention to verse number 5. Dice, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombrarás líderes de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El líder debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, libertinaje o desobediencia. It says, the reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished and appoint elders in every town, as I directed you. An elder must be blameless, faithful to his wife, a man whose children believe, and are not open to the charge of being wild and disobedient. Vea qué interesante lo que dice Pablo. Dice, te puse ahí para que pusieras orden en lo que quedaba por hacer. Paul is telling him, I put you there so that you could put order in all those things that were left unfinished. Vea qué interesante. Era el trabajo de Tito poner orden. It's interesting that it was Titus's job to establish an order. Y parte de ese orden era establecer líderes. And part of that order was to establish leaders. Pero no, ¿quién quiere ser líder? Not just who wants to be a leader kind of thing. Sino que deben ser personas escogidas usando las instrucciones y los parámetros que Pablo le había dado a Tito. But rather that they should be people that are chosen through the parameters that Paul had given Titus. Y creo que son los mismos que le había dado a Timoteo, de los cuales ya hablamos. And I believe it was the same parameters that he had given Timothy that we already spoke about. Y dice algo que yo creo que como que se ha ido perdiendo en la iglesia, no entiendo por qué. And he says something that has been kind of lost in church, and I don't understand why it's been lost in Y church. es que las personas que son llamadas al liderazgo deben cumplir con ciertos requerimientos. And it is that people that are called to be in leadership must fulfill certain requirements. Si no cumplen con esos requerimientos, no se les debe poner como líderes. If they don't fulfill those requirements, then they should not be made leaders. ¿Verdad? Y otra vez estamos en esta sociedad donde somos lo que yo quiero ser. Yo soy lo que yo quiero ser, lo que yo me identifico. Again, we live in a society where I am who I say that I am. I am who I identify myself to be. Y entonces yo me declaro líder. Yo soy líder. So I declare myself a leader. Now I'm a leader. No, un momentito. Usted no se hold puede on. autodeclarar líder. You can just declare yourself a leader. Usted debe ser establecido como líder por alguien. You should be established as a leader by somebody. Y se le deben revisar sus credenciales a ver si, o sus características, a ver si califica. And we need to check your credentials to see if you qualify. Vea lo que dice, el líder debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. It says an elder must be blameless, faithful to his wife, a man whose children believe and are not open to the charge of being wild and disobedient. Vean que en inglés usa la palabra elder, en español usa, en esta versión usa líder, pero la palabra es anciano. Los líderes eran los ancianos, o anciano era sinónimo de líder. In the English translation, it uses the word elder, but it's in reference to a leader. So an elder is referencing a leader in the scripture. Así que eso es importante. Vamos al versículo 15. So that's important. Let's go to verse 15. En el versículo 15 encontré ahí algo que es importante. I found something here that is important. Igual, si ustedes leyeron la carta y hay mucho de lo que Pablo le dice a Tito que es
similar, casi que copiado textualmente de lo que le dice a Timoteo. You read the letter, and there is a lot in this letter that you can see that it almost feels like it was copied directly from what he said to Timothy. Con respecto a apegarse a la enseñanza de la palabra, In regards to stick to the teaching of the word, a tener una fuerte conducta o un fuerte respaldo moral, to have a good moral backup, a cómo Backing. filtrar aquellos que debían ser obispos y líderes. how to filter those that are to be bishops and leaders, Ujú. A cómo reprender a aquellos que estaban creando problemas en la iglesia. how to rebuke those that were creating problems at church, Ujú. Y cómo enfrentar esa falsa doctrina que siempre trató de estar en oposición a la sana doctrina. and how to face that false doctrine that was always trying to be in opposition to the sound doctrine. Que la falsa doctrina no era que usaban merengue en las alabanzas The false doctrine was not that they used merengue style music in praise o que los in worship, pastores usaban bigote. or whether the pastors had a Créame mustache que or yo not. he escuchado predicadores decir que eso es la falsa doctrina. Imagínese usted. Believe me, because No. I've heard preachers to say that is what false doctrine is. No, la falsa It's doctrina crazy. No, a false doctrine era decir que aparte de Cristo había que volverse judío para poder experimentar la plenitud de la nueva vida. A false doctrine was when they would say that you had to become a Jew to be able to experience, aside from Christ, to be able to experience the fullness of his life. Of Ujú. life. Él enfrenta todo eso. He's facing all of these teachings. Vea lo que dice en el versículo 15. But look at what it says in verse 15. Dice, para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. Verse 15, it says, to the pure, all things are pure, but to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, both their minds and consciousness are corrupted. They claim to know God, but by their actions, they deny him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good. Ujú. O sea, lo que está diciendo es, eso describe a la gente religiosa. What it's saying is, this is what is describing religious people. No conocen a Dios, They don't know God. no tienen la vida de Cristo viviendo en ellos. They don't have the life of Christ living within them. Y para ellos no hay nada puro. And to them, there is nothing that is pure. Ujú. Todo está sucio, todo es contaminado. O todos los pueden contaminar. Everything is corrupted. Everything is polluted. Pero en lo que realmente lo que tienen corrompido es su mente y su conciencia. But truly what is corrupted is their mind and their consciousness. Esto me preocupa mucho porque dice, profesan, 16, profesan conocer a Dios. O sea, dicen que ellos conocen a Dios. This is so interesting because verse 16 says that they claim to know God, pero con sus acciones lo niegan. but by their actions they deny him. Señores, Jesús fue el primero que empezó hablando de eso. Ladies and gentlemen, Jesus was the first one to speak about this. Hablando de cómo el árbol bueno no puede dar frutos malos y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Speaking about how the good tree cannot give bad fruit and the bad tree cannot give good fruit. Por sus frutos los conocerán. By their fruits you shall know them. Y especialmente And especially por una característica. by a characteristic, Y es que son desobedientes. and that is that they are disobedient. Vean, si yo creo que hay algo que identifica a alguien que cree que es, pero no es la desobediencia. I believe that if there is one thing that I can identify somebody that believes but doesn't believe is disobedience. Ujú. La capacidad que esa persona tiene para someterse a Dios, a las autoridades, a su palabra, a los procesos. The ability that person has to submit to God, to the processes, to their abilities, to somebody. Ujú. Pasémonos al capítulo 2. Dice, pero Let's go to tú en chapter 2. cambio, versículo 2, capítulo 2, versículo 1 dice, tú en cambio predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Chapter 2, verse 1. You, however, must teach what is appropriate to sound doctrine.
O sea, predica lo que está de acuerdo a Cristo. So preach according to what is in Christ. O sea, a una doctrina que es consistente con lo que Él hizo en la cruz. A doctrine that is consistent with what he did on the cross. Y esto me lo van a entender especialmente los que tienen años de estar en la fe. People that have been in the faith for years are especially going to understand this part. Yo llegué a la conclusión de que posiblemente estuve predicando falsa doctrina I arrived at the conclusion that I was probably teaching false doctrine cuando estuve mezclando conceptos del Antiguo Testamento con la realidad del Nuevo Pacto. that moment when I was explaining things of the Old Testament and mixing them with concepts of the New Testament. O sea, decirle, por ejemplo, a la gente que, ok, estás en Cristo, Dios te salvó, eres el templo del Espíritu Santo. For instance, to tell people, okay, you are in Christ, God saved you, and now you're the temple of the Holy Spirit. Pero a la vez cantemos y alabemos para que baje la presencia de Dios a este lugar y lo But llene. at the same time, let's praise and worship him so that his presence can descend upon us and that he can fill this place. Si yo hago un análisis muy frío de eso, If I make a cold analysis of what I just said, eso es una falsa doctrina. that is a false doctrine. ¿Por qué? Porque es lo mismo que los judaizantes hacían en el primer siglo. Why? Because it's the same thing that Judaism did in the first century church. Decían, sí, Cristo nos vino, nos salvó, lo aceptamos, They would say, yes, Christ came, he saved us, we accept it. pero para ser realmente hijos debemos circuncidarnos. But to be truly children, we must circumcise. O sea, había una mezcla de el antiguo pacto Meaning that there was a mixture of the old covenant declarado obsoleto that was declared obsolete con nuestra realidad en el nuevo pacto. with our reality in the new covenant. Y créame que no hay otra forma de decir que eso es, o decirlo de otra manera que decir que eso es falsa doctrina. Believe me, there is no other way to put it. That's a false doctrine. O para decirlo de una manera distinta, Or to say it differently, ya que aquí dice sana doctrina, since it says sound doctrine here, habría que decir que es una doctrina no sana, you have to say that it was a doctrine that was not sound, que es una doctrina que no es saludable. a doctrine that was not wholesome. Me estoy explicando. Does that make sense? Entonces, por eso hemos hecho una relectura del Nuevo Testamento That is why we've done a rereading of the New y Testament. yo he tratado hasta donde me ha llegado la luz de podernos ubicar en nuestra realidad del Nuevo Pacto. And I've tried as much as I have the revelation for to be able to put ourselves in the new covenant. Todavía sigo encontrando cosas en mi doctrina que tengo que cambiar para que sea más sana doctrina. I'm still finding things in my doctrine that I need to change so that it's a more sound doctrine. Por eso creo que Pablo le dijo a Tito, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. But that's why I think that Paul told Titus, you have to preach what is in sound doctrine, O de acuerdo con. or according with the sound doctrine. Correcto, porque podría predicar cosas que no están de acuerdo con la sana doctrina. Right, because I could preach things that are not in agreement with sound doctrine. Por ejemplo, predicar que cuando cantamos la presencia de Dios baja y llena lugares. For instance, to say that when we sing, the presence of the Lord comes down and fills a place. O decirle, bienvenidos hermanos, la palabra dice que entren sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Or to say, welcome, brothers and sisters, we are coming into the presence of the Lord and we go in and worshiping and praising for his presence to surround us. Y que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. And that God abides in the worship of the praises of his people. Bueno, eso hacía en el antiguo pacto, pero ahora ya Dios habita en sus hijos redimidos. Ya no habita en las alabanzas, habita en sus hijos. Well, that's what used to happen in the Old Testament. In the Old Covenant, the Lord abided in the praise of his people, but now in the New Covenant, he abides in his children. Entonces digo todo esto porque, ¿qué es sana doctrina? I say all this because what is a sound doctrine?
Ujú. Para muchos, sana doctrina es un montón de legalismos. For many, sound doctrine is just a bunch of legalism. A mí, yo recuerdo que yo tenía un hermano allá en la iglesia que agarraba los pasajes del Antiguo Testamento y los aplicaba de una manera legalista y decía, estamos haciendo lo que la palabra dice. There used to be a brother in the old church that used to grab the word and he used to kind of twist it around and he used to say, we're doing what the word says. Y la aplicaba de manera legalista, And he would apply it very legalist, fuera de contexto, outside of context, y a eso le llamaba sana doctrina. and he would call that sound doctrine. O sea, lo que quiero decir es que todas las denominaciones reclaman o afirman que ellos tienen la sana doctrina, todas. What I'm trying to say is that all denominations claim that they are the ones that have the sound doctrine, all of them. Pero la sana doctrina va más que una teología denominacional. But the sound doctrine is more than a denominational theology. Tiene que ver con la realidad que los apóstoles predicaban sobre Cristo, lo que somos en Cristo. It has to do with the reality of what the apostles preached, that we are, the reality of who we are in Christ. El propósito eterno de Dios en Cristo, The eternal purpose of God in Christ, el Hijo de Dios prometido en el Antiguo Testamento, the promised Son of God in the Old Testament, conocido como Mesías, known as Messiah, el Hijo de Dios con nosotros, llamado Jesús, the Son of God with us, known as Jesus, y el Hijo impartido en nosotros y que se quiere manifestar a través de nosotros, and the imparted Son that wants to be manifested through us, que es Cristo, whom is Christ. y que en la cruz estableció una nueva realidad para todos nosotros. And on the cross, he established a new reality for all of us. Y ese es el centro de la sana doctrina, That is the center of the sound doctrine, de la cual nosotros, los predicadores, debemos asegurarnos de predicar. of which we as preachers need to make sure that we preach about. Además del hecho de que es sana porque es consistente, congruente. To add to the fact that it's sound because it's consistent, it's congruent. O sea, que es una doctrina que la predica alguien que la puede demostrar. Meaning that it's a doctrine that can be preached by somebody that can demonstrate it. Jesús confrontó a los fariseos y les dicen, ustedes lo que predican suena muy lindo, pero ninguno de ustedes lo cumple. Jesus confronted the Pharisees and he told them, he said, everything that you're preaching sounds nice, but none of you can fulfill what you preach. Me estoy explicando. Does that make sense? O sea, es una doctrina, una teología que no se puede separar del carácter y de la ética. It's a doctrine, it's a theology that cannot be separated from ethics or from the O sea, character. Es un concepto que It's se a puede concept demostrar. that can be demonstrated. Ajá. ¿Ok? Vamos al versículo All 6. right. Dice, a los jóvenes exhórtalos a ser sensatos con tus buenas obras. Dales tu mismo ejemplo de todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de vosotros. Verse 6 says, similarly, encourage the young men to be self-controlled. In everything, set them as an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about you or about us. Versículo 15. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Verse 15 says, these then are the things that you should teach. Encourage and rebuke with all authority. Do not let anyone despise you. Capítulo 3, versículo Chapter 1. 3, verse 1. Dice, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Chapter 3, verse 1, it says, remind the people to be subject to the rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good, to slander no one, to be peaceful, to be peaceable and considerate, and always be gentle towards everyone. Que aquí, señores, tengo que de nada más decir algo. With this, ladies and gentlemen, I must say one thing. Nunca vamos a encontrar en el Nuevo Testamento
we're never going to find it in New Testament, ni en Jesús, not in Jesus, ni en los apóstoles, nor the apostles, ni en las cartas de Pablo, nor the letters of Paul, ni en las otras cartas, nor the other letters. que el cristianismo We're not going to find that sea Christianity un movimiento revolucionario is a revolutionary movement en el sentido de levantarse y oponerse contra los gobiernos. in the sense that we will be rising up and opposing government. El cristianismo es una revolución del alma, Christianity is a revolution of the soul, no una revolución política, not a political revolution. porque tanto Jesús como los apóstoles, Because Jesus, as much as the apostles, aunque estuvieron bajo el imperio romano, though they were under the Roman Empire, aunque estuvieron bajo autoridades judías though they were under Jewish authorities, corrompidas, corrupted authorities, que buscaban su propio bienestar authorities that were looking for their own selfish interests, y que se oponían al cristianismo, that would oppose Christianity, ellos nunca promovieron la desobediencia y el no reconocimiento de esas autoridades. despite all of those things, they never preached against those people and against the authorities, Sino que constantemente le enseñaron a la gente a mostrarse obedientes y sumisos a los gobernantes y a las autoridades. They constantly taught people that they needed to be submissive and to be under the authorities. Porque tal y como lo explicó Pablo en Romanos 12, The way that Paul explained it in Romans 12, toda autoridad es establecida por Dios. every authority has been established by the Lord. Ujú. Ahora, pero si la autoridad me pide que haga algo en contra de la palabra, But what if the authority asks me to do something against the word? ¿verdad? Ya nosotros Right. resolvimos el problema, We resolved the problem already. porque Pedro fue uno que dijo, yo no puedo obedecerlos a ustedes y desobedecer a Dios. Tengo que obedecer a Dios primero siempre, aunque haya consecuencias. Because Peter said, I can't obey you and disobey God. I must always obey God first, even if it brings me consequences. Pero hermanos, eso en el caso de que sea algo que es completa y absolutamente en contra de la voluntad manifiesta, expresa y escrita de Dios. But brothers and sisters, that comes in a space when if there is something that is just completely against God's nature, teaching, against his presence, just against everything that God stands for, that's when that applies. No, cuando la autoridad me dice, tiene que quedarse trabajando unas horas más. Ah, no, esa no es la voluntad de Dios, yo tengo que irme para el servicio. No. That does not apply when my boss tells me, okay, I need you to work a few more hours, and you say, no, I gotta go to service, I can't work, it's not God's will for me to stay here on my job. Y terminamos con un pasaje And we close with a passage en el capítulo número 3 in chapter 3 que nos habla del nuevo pacto that speak to us about the new y covenant. que se explica en sí mismo. And it explains itself. Vea lo que dice en versículo 4 en adelante. Dice, Look at what it says starting in verse 4. pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de nuestro Dios Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Starting in verse 4, it says, but when the kindness and love of God our Savior appeared, he saved us, not because of righteous things that we had done, but because of his mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, whom he poured out on us generously through Jesus Christ our Savior, so that, having been justified by his grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. This is a trustworthy saying, and I want you to stress these things so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. These things are excellent and profitable for everyone. Podríamos pasar horas trabajando cada uno de los elementos de este pasaje. We could spend hours going through each one of the elements of this passage. Pero
Aquí se describe el mensaje. But the message is described here. Se describe la sana doctrina. The sound doctrine is described here. Este es el mensaje que es digno de confianza. This is the message that is worthy of trust. Y es lo que Pablo le dice a Tito, esto es lo que debes enseñar. And it's what Paul tells Titus, and he says, this is what you've got to teach. ¿Qué es? Que el Señor nos salvó Which is what? That the Lord saved us. mediante un lavamiento que nos hizo por medio de la sangre de Jesús. Through the washing of the blood of Jesus. Que además nos regeneró y nos renovó a través del Espíritu Santo. That he regenerated us, that he rebirthed us through the Holy Spirit. Y que aunque es un acto de ese momento, es un proceso de toda la vida. And though that was an act that happened in that moment, it's a process for life. Ese Espíritu Santo que derramó sobre nosotros. That Holy Spirit that came down on us. Uh-huh. O sea, utiliza la simbología de derramar para hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? It uses the symbology of the washing through the Holy Spirit. It's a symbol. ¿Verdad? O pouring, más bien es pouring. Pouring. It's pouring of the Sí, Holy Spirit. pero recordemos que eso lo hizo, lo derramó y nos llenó y el Espíritu vive en nosotros. But he did that. He poured it on us and the Spirit dwells within us. Eso fue en Pentecostés. That was in Pentecost. No es que el Señor nos derrama su Espíritu todos los días, ya lo derramó. It's not that the Lord constantly pours his Spirit upon us. He already did. Por eso no podemos cantar canciones que digan derrama tu Espíritu. ¿Por qué? Porque ya está en nosotros. That's why we can't sing songs that say pour your Spirit on me, because he already did. He already dwells within us. Bueno, solo lo podríamos cantar si hay gente que nunca ha tenido la experiencia. Eso es válido. Uh-huh. I mean, we could sing it if there's people that have never had the experience, and that's valid. Versículo 7. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Verse 7, so that having been justified by his grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. O sea, está diciendo Pablo, para esto nos salvó. Paul is saying this is why he saved us. Para que vivamos un proceso de ser herederos. So that we would live through a process of being heirs. Somos herederos legalmente. We are legally heirs. Pero solo la transformación, la renovación, the transformation, the renewal, nos va a colocar en una madurez para poder vivir la herencia. Will place us in a maturity so that we can live out through our inheritance. Y mantenernos en la esperanza de algún día recibir una vida eterna, refiriéndose a la vida después de la muerte. And to keep us in hope so that one day we may have eternal life, speaking about life after death. Pablo le dice a Tito, este es el mensaje que es digno de confianza. Paul tells Titus, this is the message that is worthy of trust. Que se lo debes predicar a la iglesia. That you must preach to the church. Para que la iglesia en esa esperanza y en esa realidad se mantenga haciendo buenas obras. So that within that hope and that reality, that church will remain doing good works. Porque una iglesia que vive en Cristo, because a church that lives in Christ, o que dice que vive en la realidad de Cristo y del nuevo pacto, or that says it lives in the reality of Christ and the new covenant, pero no está empeñada en hacer buenas obras, but they're not setting themselves to do good works, en realidad no está comprendiendo la realidad del nuevo pacto. Truly, at that point, they're not understanding the reality of the new Porque covenant. las buenas obras como expresión de la vida de Cristo, because the good works as expression of the life in Christ, dice Pablo aquí que es excelente y provechoso para todos. Paul here says that it is excellent and that is good for all of us. Bien, terminamos así entonces esto. So we finish with this now. 3 cartas maravillosas que Pablo le escribió a sus hijos espirituales. 3 wonderful letters that Paul wrote to his spiritual children. Hay una más que vamos a ver en el siguiente video. There's one more that we're going to see in the next video. Así que los animo a que sigan leyendo. So I love to encourage you to keep reading. Y espero que esto los fortalezca. And I hope that this strengthens you. Nos vemos. Gracias. We'll see you. Thank you for joining us.